Halo adik-adik semuanya, di kesempatan kali ini kakak akan memberikan latihan soal UTS semester 2 Bahasa Inggris kelas 8 SMP atau MTS tahun 2024. Which of the following everyday activities is environmentally friendly in terms of saving water? A. Taking long showers. B. Running the water while rubbing soap on hands. C. Leaving the tap running while brushing teeth. D. Turning off the faucet after washing hands. Aktivitas yang mana kita menghemat air ya guna untuk memberikan dampak positif pada lingkungan. Ya, it's D. Turning off the faucet after washing hands. Mematikan keran setelah mencuci tangan. Next, what is a key consideration when commenting on social media? A. Using offensive language. B. Thinking carefully before commenting. C. Offering unnecessary information. D. Initiating quarrels in the comment section. Yeah, that's B. Thinking carefully before commenting. Jadi ketika ada postingan di sosial media lalu ingin memberikan komentar gitu ya, pertimbangannya adalah yang B. Kita berpikir dahulu sebelum memberikan komentar. Number 3. Your friend recently posted a photo on social media showing her new artwork. She captioned it, "Spent hours on this masterpiece." #artistic vibes. The post has gained several likes and positive comments. What should you consider before commenting on Sarah's artwork? So, teman di sini namanya Sarah, dia memposting tentang hasil karyanya ya di sosial medianya. Kemudian postingannya itu mendapatkan support ya, like dan juga komentar yang positif. Nah, di sini apa yang perlu kamu pertimbangkan sebelum memberikan komentar di postingannya Sarah tentang karya seninya ini? A. Share your opinion even if it's negative. B. Use offensive language to express your thoughts. C. Think about whether your comment adds value or is needed. D. Start a quarrel in the comment by disagreeing with others. Ya, komentar yang tepat adalah again C. Think about whether your comment adds value or is needed. Kita berpikir apakah komentar kita ini menambah sumbangsi gitu atau perlu atau tidak untuk memberikan komentar. Tidak memancing keributan ini ya, seperti yang D, tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung ya, dan tidak memberikan opini yang negatif gitu. Oke, next. Number 4. Imagine your friend Maria post a picture on Instagram about recycling books and asks for advice from her followers. 3 people respond with helpful comments related to book recycling, but one person's comment seems unrelated to the topic. Which comment is likely not related to recycling books? Jadi Maria ini post gambar tentang mendaur ulang buku. Lalu dia minta saran ya dari followernya. Ada 3 orang yang komentarnya ini nyambung gitu ya. Lalu ada 1 orang yang komentarnya tidak nyambung. Nah, pilih di sini komentar yang tidak nyambung dengan postingan tentang recycling books. A. You can donate all books to local libraries or schools. B. Consider using e-books to save paper and reduce waste. C. I love your bookshelf. Where did you get it? D. Try organizing a book swap with friends to exchange books. Ya, it's C ya.
ini yang tidak nyambung dengan postingannya tentang recycling books. Dia malah bilang, oh saya suka rak bukumu, di mana kamu mendapatkannya? Oke, tidak nyambung ya. Next, what elements should be included in a poster to effectively convey a message? Kalau dalam poster itu hal-hal apa yang harus dipertimbangkan ya di dalam poster tersebut sehingga dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. A. Bright colors, engaging visuals, and concise text. B. A detailed information with complex language. C. Monotonous design with minimal creativity. D. Lengthy paragraphs without any images. Ya, yang betul A ya. Warna-warna yang cerah, kemudian visualnya, gambarnya itu menarik ya. Kemudian teksnya, kata-katanya itu sedikit ya. Singkat, padat, jelas. Yang berikut ada dialog Emma and Alex and also Olivia. Guys, remember that recycling drive last week? Alex, yeah, it blank awesome. We recycled so much. Olivia, I heard the school blank tons of paper and plastic. Emily, our class did great with glass bottles too. Alex, it felt good knowing we blank the environment. Emma, let's keep it up and make recycling a regular thing. Di sini ada pertanyaan, kita perlu memasukkan kata-kata yang hilang di sini ya. Oke. Di sini Alex mengatakan, yeah, it blank awesome. Oke, kita gunakan what? Was atau were. Ini pilihannya kan was, were, ya kan? Ya, it was. Oke. Nah, berarti antara A atau C. Lanjut. I heard the school blank tons of paper and plastic. I heard the school collected. Ya, ini kita pakai kata kerja bentuk lampau ya, past. Jadi, ya masih sama ya, A atau C. Lalu yang berikut. It felt good knowing we blank the environment. Rasanya menyenangkan ya atau puas ya. Bagus kita tahu bahwa kita we helping the environment. Ya, it's helped. Jadi yang betul adalah C. Next. After the heavy rain, the river blanked its banks, causing widespread flooding. A is flooding, B floods, C flooded, D flooding. Ya, it's C ya. Bentuk, sekali lagi, kata kerja bentuk yang past yang kita gunakan di sini. After the heavy rain, the river flooded its banks, causing widespread flooding. Number 8. Despite the warnings, many residents planned to evacuate before the flood hit. Ya, meskipun diperingatkan, residents, para warga, to evacuate before the flood hit. Ya, jadi kita pilih choose ya, tapi again dalam bentuk lampau ya kata choose-nya. Berarti yang C, chose. Many residents chose to evacuate before the flood hit. Next, di sini ada dialog. Silakan adik-adik coba baca dulu sendiri dengan mempause video ini. Oke, kakak anggap kalian sudah membaca dialognya.
What was the main issue discussed in the dialogue? A game at the park. B, janitors cleaning. C, trashing the park. D, respecting public spaces. Yeah, the main issue discussed in the dialogue is trashing the park. Tentang ini ya, orang yang buang sampah di taman, tempat umum. Ada di bagian sini. Next, how did the characters feel about the situation? A, excited. B, angry. C, indifferent. D, confused. Oke, marah ya, mereka tidak senang dengan apa yang terjadi. So, it's B ya, angry. Mereka tidak suka. Kalau excited ini senang, indifferent ini cuek. Mereka tidak cuek ya, mereka peduli. Confused, bingung. So, it's B. Next, your sister / with you. What is the correct yes or no questions for these phrases? So, buat pertanyaan ya yang ada kata-kata your sister dan juga with you. Yang mana pertanyaan ini tentang yes no questions. Oke, ini kalian juga udah pelajari ya. A, were your sister with you? B, was your sister with you? C, did your sister with you? D, did you with your sister? Ya, jadi yang tepat adalah was your sister with you. Next, masih latihan yang sama, he / study math. What is the correct yes or no questions? A, was he study math? B, did he study math? C, did he study math with you? D, where he study math? Ya, it's B. Did he study math? Next, berikut ada bacaan. Silahkan adik-adik pause dulu videonya untuk membaca teks ini. Oke, kakak anggap kalian sudah baca teksnya. Kita langsung ke pertanyaan. Number 13 ya. Who did lead the collaborative effort to address waste on Kesenden Beach? Siapa yang memimpin ya upaya-upaya kolaboratif untuk membersihkan sampah di pantai Kesenden? A, Al-Azhar Junior High School. B, The Pandawa Group. C, Residence in Bandung. D, Zara Kesha. Ya, jadi di bagian pertama ini penjelasan tentang konteks siswa yang ya sukarela membersihkan, ikut kegiatan membersihkan sampah di Kesenden Beach di sini. Tapi belum kelihatan siapa yang memprakarsai. Nah, the collaborative work was spearheaded by the Pandawara Group. Nah, jadi spearheaded ini artinya dipelopori, diinisiasi, bisa kita bilang dipimpin ya, digerakkan. Oke, jadi pertanyaannya siapa yang memimpin ya gerakan tersebut? Berarti jawabannya adalah the Pandawara Group. Next, what is the Pandawara Group commitment? Apa komitmennya grup Pandawara? A, beach cleanup campaigns. B, TikTok platform promotion. C, flood prevention. D, plastic waste production. Nah, jawabannya ini kita bisa cari di sini ya. The collaborative work was spearheaded by the Pandawara Group, an organization committed to orchestrating colossal campaigns aimed at cleansing polluted beaches, rivers, and seas which they showcase on their TikTok page. Nah, ini komitmen mereka. Jadi
yang sesuai di sini adalah A ya, beach cleanup campaigns. Membersihkan pantai ya, sungai, laut yang sudah ini kena polusi gitu. Jadi yang cocok adalah A. Next, why did Zara Keisha decide to participate in the anti-pollution initiative? A. Because her school announced the program. B. Because she wanted to clean the beach. C. Because of the Pandawara group's inspiration. D. Because of the flooding in Bandung. Ya, ada di bagian keempat. Zara Keisha, a student at Al-Azhar Islamic Junior High School in Cirebon, said that she drew inspiration from the Pandawara group. Jadi dia terinspirasi ya dari grup ini. So, yang cocok adalah C. Next, how did the Pandawara group gain millions of followers? A. Through Al-Azhar Junior High School. B. By addressing waste on Kasenden Beach. C. By showcasing on TikTok. D. By organizing anti-pollution initiatives. Ya, mereka bisa mendapatkan banyak follower karena ya ada di sini ya, which they showcase on their TikTok page. Paragraf berikutnya juga menyebut they garnered millions of followers on their TikTok platform. Jadi C ya jawabannya. Next, the sun set. The sky turned shades of orange and pink. Which of the following is the correct way to link the sentences? Oke, yang cocok adalah yang A. Ini yang lebih tepat. The sun set when the sky turned shades of orange and pink. Mataharinya terbenam ketika atau saat langit ini berubah gitu ya, menjadi orange dan pink. Next, Samantha finished her homework. She went to the library. Which sentence correctly sequences the given series of events using when? Masih sama, kira-kira kalau kita gunakan kata yang ini ya, kata penghubung when, ini kalimat yang tepat yang mana? Oke, yang tepat adalah yang C. When Samantha went to the library, she finished her homework. So it's C karena kalau kita pakai when di awal ya, ini kita perlu letakkan koma sebelum menjelaskan event yang selanjutnya. Oke. So ini bisa adik-adik lihat di chapter 4 ya. Ada materi tentang penggunaan when. Next. Silakan adik-adik baca dahulu teks tersebut. Which part of the text is part of the orientation? Jadi dari penggalan cerita ini, bagian mana yang merupakan bagian dari orientation ya, struktur orientation ini factual with context ya. Okay. A team of scientists embarked on a journey in the vast ocean near Costa Rica. B. During their expedition, they encountered a remarkable event. C. They skillfully caught the sea turtle and gently examined it. D. They discovered a plastic straw in the turtle's nose. Oke, orientation adalah bagian yang menjelaskan seperti konteks ya. Who, what, when, where, seperti itu. Jadi, orientation di sini adalah yang A. A team of scientists embarked on a journey
in the vast ocean near Costa Rica. Next, which part of the text expresses the comment? Bagian mana dari teks ini yang menyatakan atau mengungkapkan tentang komentar. Ingat kalau komentar ini adalah struktur juga dari factual recount text ya, yang memberikan semacam komentar terkait respons secara emosional gitu ya. Emosional di sini maksudnya bukan marah, tapi lebih kepada perasaan yang ingin kita sampaikan, respon yang ingin kita sampaikan terkait informasi tersebut gitu. Oke, ada A, B, C, D. Coba adik-adik pilih dahulu. Ya, it's D. This incident served as a powerful reminder of the dangerous impact of plastic on marine life. Jadi ini adalah komen ya, bahwa ini semacam refleksinya bahwa insiden ini memberikan suatu teguran gitu ya kepada kita bahwa plastik ini impactnya luar biasa berbahaya untuk kehidupan di laut. Oke, seperti itu ya adik-adik latihan untuk UTS Bahasa Inggris semester 2 kelas 8. Semoga membantu dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.